Iya ka pa eh. Yun na, sabi naman tayo eh. Kakalat, kakalat. Upop naman to eh. Huwag ka na. Yung may mga katawan na yun, oh. Balbon, tinan mo yan. Oo. Oh. Wag. Ito si Pripongpong pala. Yan. Ito yung kwarto namin dito. Eh, tatabon-tabon ka pa. Kuya. Kuya. Bakit kuya? Bakit sino ba nang rape sa'yo, kuya? Wag, ano ka, na-exorcist ka ba? Ano nangyari sa'yo? Huh? Oh, 5 real lang, oh. 5 real, oh. 5 real lang, oh. Tingin na.